जलपाईगुड़ी में विशालकाय सांप बरामद। जिले के मैनागुड़ी में एक पर्यावरण संगठन के सदस्य अमल रॉय ने मैनागुड़ी के महाकाल पाड़ा में पराजित दत्ता के घर से एक विशालकाय सांप को पकड़ा। सांप को देखते ही लोग दहशत में आ गए। सांप पकड़ने के बाद अमल रॉय ने कहा सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सांप बिल्कुल गैर विषैला है और यह घर के आसपास ही रहता है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता है, क्योंकि इस सांप का पसंदीदा भोजन चूहे हैं। इस सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आज के ময়নাগুড়ি গোবিন্দনগর পাড়ায় একটি দাঁড়া সাপ উদ্ধার করা হয়। এটা হচ্ছে পারিজাতদার বাড়িতে। তো ওনার ঘরের মধ্যে দাঁড়া সাপটি ঢুকে যায়। উনি সাপ সাধারণ মানুষ অ্যাকচুয়ালি সাপ কতটা সঠিকভাবে চিনতে পারেন না। আমাদের পিটিএসকে খবর দিলে আমি গিয়ে সেটাকে উদ্ধার করি। এটি নির্বিষ সাপ। এখন অ্যাকচুয়ালি চারিদিকে এই যে জল জমে থাকার কারণে ওদের গর্ত বা থাকার জায়গাগুলো নষ্ট হওয়ার ফলেই মানুষের ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এটাতে কিছুটা আতঙ্ক ছড়ায় ওনার বাড়িতে। আমাদেরকে খবর দিলে আমরা পরবর্তীতে সাপটাকে সুস্থভাবে উদ্ধার করে সেটাকে পাশেই তার জায়গাতে ছেড়ে দিই।